morning everyone. Today our group will do project video for subject teaching English as foreign language. Before we go to the video, let us introduce ourselves. My name is Vera Fitri Fauzi, student ID 33230023. My name is Marida Nur Hasana, student ID 33230115. My name is Shakila, student ID 33230142. My name is Sakar Safitri Dita Adiningsi. My student ID is 33230081. And my name is Siti Aziza Nur Halimah Rais, and my student ID is 33230129. So just let's get to the video. Kalian buat kelompok, kalian tuh membuat cerita minimal 3 sentence gak apa-apa. Ini cluenya, ini kata it can be human. Itu adalah trees. Tree itu bisa show, bisa scream. Tadi kan kata orang lain. Sun on the tree, ada tree, right? After talking, dog itu apa? Suddenly, coconut fell beside him. Jadi ada kelapa jatuh di samping dia, dan dia got shocked and jumped quickly. Hey, give me the applause.
Sekarang aku mau menjelaskan tentang telling story in the past. Mau belajar gimana cara buat cerita tentang apa things that already happened. Mau kalian dengerin lagu beberapa detik aja. Kalau misalkan itu about yesterday, kira-kira jadi apa? Bisa jadi counted. Jadi counted. Kalau di spelling C-O-U-N-T-E-D, counted. Simple past tense. Simple past tense are the things that already happened. Dan biasanya dia using verb verb. Now, kayak sekarang itu I go to school. In the past, kalian bisa I went to school. Some drills. Go. Where. Run. Run. Eat. Eat. See. Saw. Apa itu jadi? Lari. Kalau kita ngomongin past tense menjadi ran. So what happened to Tom? Jatuh? Fell. So, artinya Tom fell down. Sounds like a coin. Oh yeah. Kira keduanya itu apa yang kalian dengar? Only it sounds like a car ran over it. Great, great, and nice guys. Great job. Banyak yang kemana dia pergi? Untuk apa dia pergi ke market? Belanja sayur. Tense apa yang digunakan dalam sentence ini? Tense itu tidak hanya sebuah kalimat pendek. Jadi untuk kita butuh menambahkan beberapa detail. Salah satu detail adalah di bawah Tuhan. Di bawah Tuhan kita banyak. Ini adalah yang biasa kalian waktu kuis di bawah buku cerita. Di bawah paragraf apa? Kekuatan developing paragraph. Dengan apa aja yang biasanya sering digunakan di apa aja? Itu jatuh. Tidak seperti itu untuk kapan, di mana, bagaimana, dan apa yang terjadi. Terus dan karena itu sudah dalam beberapa paragraf. Jadi selesai. Materi pelajaran aku adalah writing your alternative and your our story. Narrative text. Narrative text is a text that tells the story purpose to entertain the reader and to tell an experience or information. Jadi gampangnya narrative text itu adalah teks yang berisi cerita. Example, fairy tales, legends, and personal story. Cerita horor, cerita pribadi atau cerita imajinasi. Next part, 1. Orientation, introduction of the story. 2. Complication, the plot in the story. 3. Resolution, the solution of the problem. Itu punya 3 bagian penting. Yang pertama, orientation. Orientation itu bagian pengenalan. Jadi kayak siapa namanya, siapa nama tokohnya, di mana tempatnya, dan kapan kejadiannya. Yang kedua itu complication. Complication ini bagian masalahnya. Jadi kan kalau cerita pada masalah itu biasanya ya. Ketiga, resolution. Resolution itu bagian penyelesaian masalah. Language feature, simple, past tense, subject, plus structure. Karena narrative text ini adalah cerita masa lalu, cerita lampau, jadi kita pakai simple past tense. Terus juga ada time cycles. Time cycles itu kayak buat tunjukin cerita kayak one day, suddenly, and finally. Dan cerita kali ini makin jelas dan yang buruk. Example of narrative representation. Baca.
That's all for our project TEFL. If sorry if we had any mistake. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.